पार्वतीपुर थाना बाराकोना आतो रे अडी मारंग बाहा परब हुयुग कना जतो कोगे नेता ताहेना बांग्लादेशम रेन जतो संताल बोहा गो और बाबा और मिश्रा को जतो गे अडी अडी नोआ सेरमा रिया बाहा जोहारिन बड़ाई चेफिया दाराय कनन ओना बार कोना माठ रे पार्वतीपुर जिला दिनाजपुर रे दिला इनसे खय नेवता तहन कना और इन सेटरक कना और इन न्यापामा नमस्कार মই কন্যা চাকমা রাম এত 24 তারিখ আদিবাসী সান্তালার বাহা উৎসব উদযাপন করা ময়ো সিধু যাওয়ার আর তোমারে বেকুনরেও আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাওয়ার সিধু জেবাতে जतोगे जोहार बाहा दो अब हरकना दोसार मारांग परब काना आदो निये बाहा परब पालन पर खयके अब दो नि सृजन रेना नावा साकाम रासा बाहा निये को व्यवहार बो एहोबा आदो हजुकान 23-24 मार्च बाराकोना आतोरे डिमारांग बाहा परब रे आपे जतोगे नेवता दाहेना 23-24 मार्च 2017 দিনাজপুর পার্বতীপুর উপজেলা বারোকোনা গ্রামে বাহা উৎসব হয় তুমি সবে মানুষকে আমন্ত্রণ দেয় हम तो जाती তুমি আমার হিন্দু বাহা হচ্ছে আদিবাসী সাঁওতালদের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব। ওই দিন আদিবাসী সাঁওতালদের পাশাপাশি অন্যান্য আদিবাসী ও বাঙালিরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে। অন্যান্য সবার মতো আমি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ